Guasanaka ukama sutiriwa kiriwa kichaweja maimaya yatia urakawa sapakantateja puteta karaki walha utarakaru walha markachirikaru akiri Perú mark pacharo ukakip karak hilat kulyakaraka angkaha sura garusa puteta garakiu aski purasinya cuma pi warun ata parata hichakantatina kitira gate hakat asepta kiri lima margansa arunt ata parata hupachamurasinya cuma piwa achachilanaka awichanaka iskai millanaka iskayo kalyanaka hilir hilat kulyakaraka cuimar haqima sirakasa arunt ata ptau akiri taipiu hitata Nacional FM uka taipiu hitat sarunt ata parata hilat kulyakaraka TV Perú taipiu hitata kurhagisa katasefta hichakantatina kuchikita ruka haricha chamampi irnaqiri sarau haphanyan hilat kulyakaraka ha harite irnaqa phanyaneja hariwa ha makanya tagis kuna tagis kadit hilat kulyakaraka wali apara kaptarwa ikina kaparaktarwa imara naka hilat kulyakaraka hajanya pana hijakucha yatia ura kampi saranta hapanyani hichakantatina burata marka masinaka loreto chekau hitaru pusitunka yati chirina garua helikopter hatawa ansasa hilat kulyakaraka pur aparakina kipka kolonia angamos por pau hitarua hicha lunes orua yatiri wawara kaha yatinya utara kaparo hakut hap harakini ukamatwa yatekawu yati chawu ha sarteata harakin hilat kulyakaraka ukchit kabaha wan kamalika chekau hitanha wawa utara yatekini nakasti lokal komunal sata ukata ipi hitanwa yateka paraki kunat punsa ukamasti hilat kulyakaraka yathata phajani Irnaqawina kaparu kuti phanek ukat ukasti phakaskarakini kun hamas patung ka kimsakal koni urunagataki achokapaksita yataqayn tanagasti irnaqanyam qaltapkhanyam untataki pana pusitunka yati chirinakaw ejército helicópterot apatapkhataina upanagarusti ni aqarpaw kamau puriapkhataina colonia angamos chakakamau aptapkhataina yakerana iskamarkat Loreto Sulcasuyuta Arunda Pharak ejército irnaqawina kaparu irnaqasip karaki phokap karaki yati chirinak ayluna kaparu puriap karaki ukat ukanagampi patunka kimsakal khoni urunakan achoqapaksita Loreto markanstini qalaw yataqayu tanagasti qaltarakispa nairasti yati chirinaka umnamaq paqal qurunak sarap kharitainja yataqayu tanagaru puriñataq ukchinka masti huancavelica marcan calqui centro poblado Jana Sokta patak sokta hakuni inisial yataqayuntaja. Hanin kusagaragitain ukat ukasti kunapayantia kanyang kaususkan kalkan hukat pachagaragitaino. Imsatunka wanagatsti hilani yataqawirusti kuthapkhataina. Ukat kupanagasti aylupan pa lokalanakan yataqapkhataina. Ukat yakadoketsti umar kakawin amdana kapasti hankamaki pokain kamagaragisfati. Yakauhitas unyano kaskarakiu ukat ukasti kachakangarakiwa. Hutirin yataqayutasti ukawhitaru utacha sirakineja. Uñano kaskarakiu yataqarinakar katokasiña bataki. Calqui Chico, centro poblado Pectiri, Augusto Jurado, Yatiascarakino. Hani Kusint Karakin, kun jamás Sulcasio Pectirinagasti, Hanjamakiu, Chuimanya Sikaragisfati. Kuna Vayanti, Chihlawita, campañas de Karakin, Ukat Ukansti, Yataqañuta. Utachanyats, Arsub Karakiritain, Ukat Anchitanakama. Hani Arunakabambisti, Pokap Karagitainti. Yatia urakampi saranta sipkakiyani hichakantatina burata marka masinaka hurin sulcasuyo chakau hitano purinta panyani uka chakau hitanja morococha kipka marka chirinakawa carretera central autotakwa atinta parakitaina chinalco kipka koya ina ganina kaha haniki wa costa ina kapkitis asilwa hupara kaha chahua unohtawin hakata siparaki kipka hakeraka apiri auturaka uka kipkaraki kumuri auturaka haqiptatau haqata siparaki uksa chaqau hitaraka ambi kurhama polis akiri yatia wiste saranta sipkakiñani Watanakapat sokta kilometro naka carretera centralat al atintapjan lima lauro yatakeujetan Morococha distrito markacherenaka sukamarak misur minero nakampej chahwaupi saretayapjan pusitun kimsakalkun horas pachanakan ukatrakipi walha autonakaj masur kantatit pach ala sayaratao hopanakaj chinalko miner qoyao tanipi monapket chahwirenakaj hilpachas pukara ayllu chaqatapjeu hopanakapi huchanchapjan qoyao taru hanqalpachamtatanaka yaqatanakapat kunjamas distriton iranaqawinaka utjani sapjanao ukapihan pokt asket pachamarus q'añuchatanakapat ukhamarus iranaqirina kaparus alisno katanakapat. Se ha agotado
No solo los diálogos Taki kunau tukuyata harakih, hani arus kipawinakakih, hanukas, kunaiman lapinakas, nyama marpachaw lokap harakt, ukats ukanakats, hani mayas haisanip karakitut, akir hanaskinakat, askichanyatakih. Ch'aqwatanakapat soqta kilometronaka carretera centralat q'al'atin tapqan Lima Lauro yathakeujetan. Morococha distritot markacherenaka sukamarak Missur mineronakanpej ch'aqwawpi saratayapqan pusitun kimsa qallqun horas pachanakan ukatrakipi walja autonakaj masur qhantatitpach q'alasayarataw. Estamos con 400. Yuri ma wasuka chakat pachast ma warmimpi hutap harakt, akir warmist, hani kusagarakit, usut hama haraki hupaq, ukat nanakah maitap harakt akir aut makatanya pataki. Ukat sulkari wila masipampi hutas karakih. Hopanakaj chinalko miner qoyawtanipi monapket ch'aqwirenakaj hilpachas pukara ayllucha qatapqeu hopanakapi huchanchapqan qoyawtaru hanq'alpachamtatanaka yaqatanakapat kunijamas distriton iranaqawinaka uthani sapqanaw ukapi hanpoqt'asket pachamarus q'añuchatanakapat ukhamarus iranaqirina kaparus alisno katanakapat. Uchikamaha, yerbateros chikaukitatja, walja sarirakawa, Perú suusa, taipi chikaukitarakaru sarap hajapatakeja yataparaki. Morococha barcachirirakawa, carretera central, autotaja, atintaparaki, Chinalco, joya en la caja jariwa cosja en la capquitisasina. Waljarirakawa, lima marcaruja sarirakaja kutarja parakitaina. Yaja para casti, pasaje kutkate asisana, sasinsa juparakaja saparakiwa. Hichasti, jutiri pacharakarja, sarapja purijau sasinsa, saparakiwa. Niapa, empresa de transporte sata, ukata y piujitatwa, pasaje raja, Perú, marcasa, taipiche caracaro, sarapja yapataqueja, aljasip kakiwa, ukatja, wali, irjata taruwa. Akiriwa Mandiri Yatiawe Japurata Marca Masiraka Hicha Lunes Patunca Kimsaka Alcuni Ururaca Sarajeri Akiri Paxerja Petro Castillo Perusio Malcuja Camachi Luraña Uta Taipiu Gitaruja Nayaja Saraja Usasin Wasaraki Juparu Haksup Hayapatakiwa Wakicha Paraki Murata Marca Masiraka Jupasti Puno Sulka Suo Llegarua Putrakina Ukakip Kraki Ministro na Casa Matap Asip Harakiriwa Aruski Paparakiriwa descentralizado ukama tapibi uthani hicha kimsakal turunaka sarakiri hutiri paksin wasasin wasarakina ukama politi kunhama polisa yatata payani. De la próxima semana Hutiri semana kamach lorengita taipin kasip karakiao ukachakaru house ay parakito ukachakana hay sarakiao kunatej markachirinaka yatinyak manapkih ukanak tukit. por una convocatoria que se nos ha hecho. Sarakiwa, hutiri lunes urusti, kamach lorengita taipiru sarausasina, ukachakansti, moción de vacancia ukatokitwa aruskipa parakini, ukatsti kanancharakiwa, hichakipa urunakansti, kunayman hiskachawinaka uteneksasina, gobierno taipiruja, Una campaña kunayman wakichawinaka apsuparakiniq, ukamat gobierno hiskachanyatak, yatiawinak, wakichatanak, arwapakatanak, hamakonaktiri apsutanak, ukatsiyatirinekas yatichata parakio, ukanaka hupanaka kananchaparakinik apsuparakinik. que tiene Plataria marca chirinakataki, punusul kasuyuna, akasumal gusti sarakiwa, hanukatsti, utjas karakiw yakip kamach lurinakak sasina, hanakam hanaskinaka, hanmunirinakaha. hay congresistas Utkarakiw kamach lurinakak, upanakak chakabaru irnakasip karakik, ukatsiatip harakiw kunanakatih marca chirinakak munapkih ukanakas, ukamatabat hanih upanakak, akiramoyawinakampeha tiphayasip karakinit. Ukamasap na kaya subkarakinit. Makauhakatanaka na Iraki bansti Centro Poblado, Isla Kipata ukachakansti Sohtatun Kapakalkuni, sumakwasi sumahuntu tanakawa churarakiha, ukatsti Plaza de Armas ukachakana puno markansti kanancharakiwa, hutiri Consejo de Ministros aruskipawisti kasoy paksina sulkasuyun ulorasinik sasina. anuncio Kanancharaki, Kim Sakal Uru, Kasar Paksinist, Akachakan Karakiao, Consejo de Ministros Upanakampih, Takpach Ministro Nakampih Utaparakiao. Ukachakansti, Kim Sakalak Tunka, títulos de habitación sanitaria Ukanakawa Churaraki, Kitinakatechauliana Kampisar Nakapki Upanakaru, Ukatsti, Mayampisa, Kamachlurinakaru Maitarakiwa, Kunanakati Upanakah Lokapki, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ukainokap Pansasina, ukakik paraki akasoy malgusti pataka sohtatun kayatungkani cobertizos ukanakasa churarakiwa pichakani markachirinakaru ukamata uywanakasa sumpacha uywa phanyapataki.
Ya dia ura kampi sananta sip kakiyani Acuerdo Nacional Sata uka matapiwiwa arumantita kiwa wakis tata karaki buratan parga masinaka ukat hampi walhali na kausa paraki kurhama pulinisa ukas di sasina kurhama tihilat kuya karaka kipka malkuwa haust eragitaina hupawa ampi Peru markasaro na inakataro irtap hanyani sasinwa hupasti walwa wakicha phanyani ukat sa turkaki paudakas utarak pala sa sinwa hupaha saraki murat hilat kuyakaraka ukakip karakiwa kipka ministro na kawa matap sewa pataina ukanwa amtawa para kitaina somos Perú avanza país hupara kawampi ukanha chiktap para kitaina ukchika maha Alianza para el Progreso hupara kasti nanaka haniwa sarap kahati akaba tapi broja sa sinwa sa paraki ya karakasa arsup harakiwa ya kaya tiawempe saranta sipakiyani murat hilat kuyakaraka uchi kamaha kipka Aníbal Torres ministro na kanap erteri pasti Vladimir Cerrón Perú libre kita pampiwa ampi ansasap erteri pampiwa matap asip harakitaina ukatha aruman titakiwa Acuerdo Nacional Sata uka matapiweha wakis ataha ukasti yakurutak hit atas pasasilwa kipka Vladimir Cerrón hupaha sarakitaina kunhama polisa kiristi ya tatap hanyani Pauru nakakiwa utharaki Acuerdo Nacional ukamatapiuro sranyataki, akiristi akasuimalko Pedro Castillo hupawa hausta iraki, ukatsti partidos políticos sata hupanakasti, askubonya ke pasip karaki kunanak toket sarus ke pasini ukanakaha, ukatsti gabinete hupanakampi matapiwisinsti, somos Peru kataipitsti sapharakiwa, matapisin pajasti kuna pajitah kamaislonita taipiru sarapkani ukat khepangkanya pao sasina pakisirakiu Acuerdo Nacional uka matapil renyatekir kunaiman amuyawinakau kacakan harus kipasirakisphah hanukat hanipan hasinyak pakisiri karakit estado kataipit ukakik parak gobierno kataipimpit anchet pajanas gobierno kataipit harus kipasis karakinu lunisoroh ukatsti avanza país ukataipitsti ukamkik parakiwa maitap harakiha Partido político Avanza País ukataipits na nakahunya kipapharakt ukat sapharakt yakahat unya kipanya agahan walta winakah naira kata sakasi malkur haksuin toket unya kipanya rakih kun hamatin na nakahan munak irna kaipah ukanakyam bangkala nakasti maitap harakita inawa Consejo Directivo Acuerdo Nacional ukataipin irna kirinakaru maitap hanya pataki ukawakil pajasti maitap harakiha ukamawiyatian niraki Parlamento Andino Perú Libre ukataipitha Fernando Arce maitanya rakiu kitinakateha Acuerdo Nacional ukataipin pektap kupanakaru chak pachans ukachakan Max Hernández upahakero ukatuketsti Avanza País ukataipit yatiri pasti kananchan nirakiwa hicha sawadurusti matapirok sarap hausasina nanakahani amuyap karakit akir Acuerdo Nacional ukamatapir saranyatakih kun hamatin nanakast munasib karakit kitinakatukachakan irnakap kupanakar mahitanya tak ukats nairakat ministro upas katuk harakiu ukamatapats ukanak mahitatahan ukas bagi sirirakis pau akir matapir loranyatakih takasul kasuyunakar purinyatakih Twitter ukataipitha sasarakunya hupasti arsunirakiwa Alianza para el Progreso ukataipitsti hanif sarapkat sasina kun hamati pasti sarakiwa akir Acuerdo Nacional ukamatapiwisti haniwa chiktata karakispat sasina moción de vacancia ukarus kipawimpiha ukamatapatsti ukamtawinakasti hani hupatakih kuskama karakiti ukamatha khanancharakiwa markachirinakaruwa panthkasiyarakispaq sasina Ukaya tia weja murat hilat kuyakaraka aruma antigua Acuerdo Nacional matapiwi utareja ukanau hichakucha Vladimir Cerrón hupaja kamstisa yakurutak hits atas bukaja sasinwa maitarak ukaya tia wimpi sarap hanyani para que no se sientan coaccionados, ¿no? Anaski pacham tukuphanya pataki ukatshan matapiwih maininakatak loranya karakit ukamatapats Salvador matapiwist Acuerdo Nacional ukatakih hanil loras karakispat Perú Libre taipit uintkarakин aka markat amtañatak matapiñas José Takaragitain ukat ukampi kept asiñabataki. Uñano kaskaragitain organizaciones políticas taipitsti han sinti wait atjama unjasip hañabataki. Haksuñat aruskipawi utkipana. Patunka kimsakalkone uru nagataki achokapaxita kamatsluk iwitaipina. Yatiasin Karakin Vladimir Cerrón Perú Libre secretariopa. Aníbal Torres Gabinete Pechrimpichik Karagitaina. Consejo de Ministros Pechawin Pocas Karagitaina. Chak pachan stakiri matapiwist lura sirakiniu kunanak toket skutiri matapiwin harus kibasinih ukanak amtanyataki naira katast yakaba kichawinak pokanya utharakih kamish lurita taipirus harus karakiniu moción de vacancia ukatoket harus kipanyataki Upasti amuyas Karakin haksui harus kipawina. Pedro Castillo Hilire Pecheristi Haniu Kepartat Unjas Karagisfati. hani pokat hakawinaka hutikarakit chikanyataki
ukamata kasu mailku raksunya takih ukat khani hupanakah kuspachas amuit apkarakit kuna toket smaip hukanakah. Hernán Condori, Kumar Kakawit, Erderus Yanap Karakino. Moción de censura Jupatagisti Lup Ibharaki. Humateji uharaktak, ukataipir irnakir mantanya pataki, hisa, nayo uharaktak, ukachakan irnakanya pataki, kunats, akiri doctor Condori hupast, nairakatak kolir irakio, kunhamati naira ministro nakasut herakino, marindo de guerra, administradores, ukats unhapanyan, Garrido lek, hupahakin akyama, kunapachetak ministro kamir nakapkan ukast, hani hupatoket, kunama arusar subkarakintir. Mata Piñas, Consejo de Ministros Pechtirimpi, Aníbal Torres, Jupampiut Karagitaino. Ukato Karusti, Podemos Perú Taipit, Janipurip Karagitainti. Acuerdo Nacional Forosti, Apas Karagitain, Aruski Pasiñataki, Ujamas Amdanagar Mantasiñapatagi. Pejencha Uitpach, Jiktan Yatip Karagitaino, Sui Pachata, Suilka Suyunakata, Ujamas Local Sapktan, Uka Chakata. Partidos políticos Nagatsti, Kamaslup Irinakan, Kita Panak. Ukamkik Paraki, Organizaciones, Sociedad Civil Taipita, Akasuyuta. Takap Haragitain, Konanakati, Hank Auñano Cañasti, Wakiskarak, Ukanakat Amtaña. Ukamata Kasuyun, Irnakawinakasti, Utkaska Kiñapatak, Sartasis Kiñapatak. Félix Chero, ministro de Justicia Pechteristi, indultos humanitarios Pampacha Uracaja Utpara, Mutuña Utanakanja Sintipoca Japoniwa, Mutuña Utan Kirinakaja Sasilwa Saraki. Kamachi Uraya Utarua Hausea Paraki, Ukatja, Ukaruhanayaja Sarajau Sasilwa, Saraki, Ukapa Politi y Atjata Pañani. Errores no los pueden perseguir. Hupanaka Huchanaka Ulora Parakinah, Hanukats Hani Hupanaka Huñetaki Harkap Karakispati. Hachurunakan indulta tapjaspaja. Félix Chero, Justicia David Pechteristi, Amuit Ayaspawa. Pedro Castillo Giliri Pechteriro, indultos humanitarios Utjañapataki. Hankusa Sinti Usuntat Mutuñutan Hakata Sipjipana. Uñaki pasip karak nera katak nyapata kaniro akasui pachan takpach mutuñu tanakaru ukats ketina katej mistup kas puka pachanst hupanakak chuimani nakanya pa harakio ukats kunai mananakats sinti usutas unhasip chupanakarakinya pa Yaqip Huchanagatagisti Haniut Kasfati. Sabhanyan kaukera kanakat sulki milyanakaru wakilkapkan hupanak terrorismo kachakats hani hupanakak mistup karakispati ukakik paraki tráfico ilícito de drogas extorsión secuestro hupanakas ukamkik paraki. Ernesto Blume, Tribunón Ponencia Paz Kanst Karagitaino, Fujimori Toqueda. Ukato Kanagats, Arjatan Karakin, Suyata Karagitaino, TCE Sentenciapa. Ukamat Procuraduría Supranacionalampi, Aruski Pasiñabadag. Ukat Uñano Cascaraguispao, Corte Internacional de Derechos Humanos, Ukachakar, Saraña Nakata. Naya Huñaki Paraktu, Kamasaraktu. Akiri Mait Awinak, Corte Interamericana de Derechos Humanos Ukataipits, Hanuchak Hemakarakit, kun Hamatukachakanakans, kun Azek Kamachinakanut, kun Anakatech Loraskan, Ukanaka Uñaka Paparakinih, Ukats Ukamunak Tohets, Kunanakas, Kutapit Hamarakio. Isktains Kamach Lupi Taipit Munaf Harakispa, Ukatu Kanakats Yatiasirakinoa. Naya Pustus Karakt, Kaukir te Haust Epkitan Ukachakarust Saraskarakiao, Ukat Kaukir Haketek Sapkir, Kitite Wahilkan, Huparuyana Pexasach, Akir Hakerust, Corte Supremo Kataipits, Antuda Parakio, Hanukanak Toket Harsub Karakitech. Félix Chero Pechteristi, Lurigancho Mutuñitakama Purt Ascaragitaina. Uñano Cascaragitain, Perú Suyun Mutuñutanakasti, Patak Tunca Pusini %. Ukanakaru Pocht Atakarakispa. Guaran Kallatunca Patakaniu Tisicumpi Hakata Sipharakispa. Ukat Kimsakal Kotunca Warankaniu Kimsirip Itantao Katoka Paragitaina. Ukamas Kanait Ankarakin, Lunes Urutakiu Amtatakaragitaina. Impep Ekeñap Ut Eña. Poder Judicial, Huchat Akaya Uta Taipiujitatja, Naira Malku, Alberto Fujimori, Jupaja, Perusio Satja, Hadiwa, Bistuña Paquiti, Sasilwa, Maitaraki, Yahutiri Urakanwa, Jupaja, Mutuña, Utatja, Bistur Pachaniwa, Ukatua, Kucharaktaña, Uta Taipitja, Pativilka, Ukata, Haispana, Wakista Payani, Haisaya Pataqueja, Sasilwa, Saparaki, Ukama Politi, y Atata Payani. Un tratado medida complementaria jamás Hanun Tañapatak, Han Mitsuñapatakio Akasuyuta. Alberto Fujimori Altatataki. Alberto Fujimori Hupasti, Akasuyun Kaskakiñapawa, Huparusti Pawaran Katun Kapakalhuni Maransti, Indulto Humanitario Ukawachurep Harakina, Hichau Kasti Wasitampi, Katukata Harakini, Ukamata Mutuñotatamist Harakispawa, Ukatsti, Poder Judicial Ukataipitsti, Amtan Harakiwa, Hupasti Akasuyuta Hanimist Kaspatsasina, Ukakik Paraki Kunaiman Amtawinakasut Harakiwa, Hupan Pokanyapat Tunkakim Sakalhuni Paksinakana, White Atau Kaukan Sutjek Ukatsti Hanion Kasfati. Ukachakats Kamkik Paraki Hani Turktas Karagispat Han Yatiasina. Ukats White Askaraki Pachaparu Sarañapaj. Huist Akarinakan Jose Paruj.
Ukamam tawina kampiwa Fujimori hupasti akasuyutahan mistkaragispati kun hamati hupasti aski huchandirakiwa pati wilka warang kalyatung pataka yatung tung kapayani maransti hupampiwa hakena karusti hiwaya paragispana kun hamati kolina kotu hakena kasti sokta ilung kira hakena karua katunda paragitaina usucha paragitaina ukamasa hiwaya paragitaina ukatsti huchar kirina katakisti Fujimori hakisti akasuyutha kespespa sa parakiwa Hani utar saranya pa hutir hama karakit. Ukats hani wilam sine kabar makatir hama karakit. Ukats hani yak hakim sarir hama karakit. Ukama tapat stupa hakasuyut mistus karakis pao. Daini ukapas aski kusas karakio. Ukampi hupa hakasuyut mistus karakis pao. Fujimori narhatiri pasti kanan charakiwa kunati may tataki ukasti yakatas kaniusasina ukama tapatsti hani akasuyut ha mist karakiniti. Hanukatsti hani wahupasti kanan chanyat karakinti kaukirusa barwadillo kat mist hanu kapachan sarhani ukanakaha. Kau karu temis kanu kautas maite tarakis pau ukatanchit bajanas wila masina kapauka am tasib karakinih hichaw arus ke pasib karakih ukat smaita tarakio kuna pachete hupah mutunyitat misthanuka kau kiru sapane hukah yatinya prakio ukat kau kiru tapanuka sapkhit ekter hani ukah yat karak Patiwil kau kacakana naira malkumpi hakena karo hiyo ya phadapatsti patung ka peskani marana katakiwa huparusti mutunyutaru uchap harakiha ukatokitwa Alberto Fujimori hupasti huchapat fokas karaki ukatsti ukatay pinkarakiwa chawi mochik ukakik paraki warminakaru hanusurinya pataki kulsutanakatha. Educación superior virtual yateqawe yatichaweja walikusa purinawa yankausu akatkana ukapa chanakatakeja ukatja hichaja eke usuuragasa ukakip kraki sintinya kisi uragasa uthaki puriwa yateqenenakarja sasirwa saparaki ukatwa ma taqinimpiwan sasa taika ukira kaha yatinya utara kaparoja kutpana yateqenenakarja sasirwa maitaraki yatata sipkakiñani. Al final del primer año de la pandemia Naira hatmara tukusiwin nyankos pachans walhaya kisin hamayat hatawina kau terakina. Por ejemplo, la desmotivación para Sabhanyani yatetarinakas hani yatakanya munap harakint positun ka feskani % histatanakats nya pakal warang pakal patakan yatetarinakas hani munap harakint. Aski yakisin hamarakiwa hache yatakanyun tanakana akaperusuyunha kun hamati pamarawa saita haraki nyang hausu tetapatha Akiriat hatawiste apsub harakiwa Consorcio de Universidades Ukataipita Ukataipinka harakiwa Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad del Pacífico Universidad de Lima Ukakik Paraki Universidad Cayetano Heredia Ukakik Paraki Sabharakiwa Walhaya Tejerinakawa Yatakawina Kapat Hmistop Hexasina Papatak warang hache yatakanyutan yatakarinakas maimar Diciembre Paxkamas yatakawina kapat mistup harakio ukamu panakas hanyu hache yatakanyutanakan yatakap harakit walha hanwalta winakat mistup harakih maya hats hani plataformas digitales ukataipiruh mantanya hatip harakit Imilyanakawa sintehanaskin sa hakatasip harakiha ukharusti yakab yatakarinakas peketsa usundap harakiwa ukamatapatha hichasti maitap harakiwa hacha yatakanyutanakaru yatakanyataki kutanyataki nanakast au kitay kanakhamast amuyasib karakit kun hamatis ka yatakanyutanakan kutapkeh ukam kik parakeh hacha yatakanyutanakaru kutapchinek sasin hanukats kunayman sait awinak amtawinakawa kachakan hikip harakt ukamatapats nanakah maitap harak kampusat ukachakawhanak histarap hanya patak Ukam kik paraki yatichaw yatakautoka ministerio hupanakarusti maitap harakiwa kunam tawinakasa hanap sophanya pataki kun hamati yatakanyutanakar kutapki ukam kik paraki Ekota kiwita hichaja yatkata panyari murata marca masinaka Peru suyusa ekota kirinakasaja Uruguay suyuna ekota kirinakapampiwa atip haya sinewapiwa Qatar pawarangka patungka Payani Marana Purim Tanyatakiwa Anata Taskaraki Akuruna Karja Arrascaeta Jupawa Pusitunka Mayani Katanagarua Hanante Aleo Parachito Hilat Cuyacaraka Payiri Anata Wenja Careca Jupana Anate de la Capaja Maisa Jalante Añali Sasirua Anata Paragina Yatung Tunka Mayani Katanagarja Miguel Trauco Jupaja Jalante Azapanasa Ukama Puniwa Ukatja Kipka árbitro brasileño hupata queja haniwa ukama karakinati. Hichaja Uruguay hupara caja mundial ukanka murata marca masinaka. Hiwasasti Perú pekota kirina kasaja Paraguay pekota kirina kapampiwa anata parajini murat hilat kuyakaraka.
Kipka wasitata anata wisa utakispawa. Pesca puesto caro hakata sispa ukapachanja. Australia harukaja. Emiratos Árabes Unidos Juparagampiwa Anata Paraxna. Puno Sulca Suyo Chacauhitaru Hichaja Purita Payari. Ministerio de Transportes y Comunicaciones Juparagasti Mujo Provincia Chacaujitana. Ninantaya Picani Comunidad Chacaujitanja Internet Ustaparagitaida. Hichakutin Punwa Uka Chacaujitan Utasiri Marca Masirakasa Ukakip Karaki. Yatekerakasa Internet Ukaruja Aki Walekuswa Matanta Parakini Kunadaksa Tata Parakiniwa. Base 4G Estación Ukwa Ustaparakitaina. Kitirakatilla Hachakarakatsa Sarapaneja Ukachakaujitansa Utase Preja Uparakaja Internet Ukaruja Walekuswa Matanta Parakini. Ukabatwa Isnaka Urakasa Nairakataruja Irtata Haniwa. Mama indireja turismo ukakip karaki artesanías en la casa aquí una era cataru irtatani sasigua amoit aparaki aquí sulka su chakaujitanja sohta chakaujitanakanwa akama yana aurakalu aurakaja ut karakini. Ya dia udah kampi sananta sipka kinyani murata hilat pilakana kampi kamsaski sakunana kasa uthaski otang uka chekau hitana G7 uka taipiu hitana Unión Europea para caja kamsasip kisa Bruselas matapiu utharakina Ucrania uka kipkaraki Rusia chekan hakunana kasa uthaski ampia ruski paurakah uthanita uka hanicha ya tata panyani. Ucrania suyut la Marina Hupanakasti Hananchani Parakiwa, Mabuka Ruso, Ukanakaru Halandayop Sasina, Puerto de Verdians, Ukachakauhana, Ukauhasti, Azov Kota Uharakiwa, Ukamasa, Mariupol, Ukahakauhan Karakiwa, Kunhemati, Rusia suyut Hapayapayanakasti, Ukachakauharua, Nairat Pachasa Mantanya Munaparakiha, Ma Paxiwa, Kremlin Ukachakata, Ucrania suyurusti Kunaiman Payawinakampi, Puriraki, Ukatsti, Otan Ukataipina Pecterinaka, G7 ukakik paraki Unión Europea Hupanakasti, Bruselas ukachakanwa matapisip harakiha, Alianza del Atlántico Norte ukataipitste amtaf harakiwa, Puse Kotunaka, Flanco Oriental ukachakaru apayenyataki, ukakik paraki chamanchasip harakiniwa, kunapachateh Rusia suyuta, Kimiko hanukah nuklear ukachamampi mitsunkani ukapachataki. Today we agreed to do more. Hichoro hamtap harakt ukamat takechakahat chamanchayatak. Ciberseguridad ukasuchita harakiniw ukakik parak kunayman yana kambis yana patrakiniw Ucrania suyuroj ukamat upanak kuspach uhasip hanyapatak biológicas, químicas, radiologías ukakik parak nucleares ukanakat. La OTAN upanakarusti Ucrania suyut malkusti chatantrakiwa Rusia suyo payapayanakasti fósforo ukabombanakab nakapkhasasina ukasti Ginebra ukataipita haniap nakmsata karakiti. Hayat Pacharus Kipabimpi, Volodymyr Zelensky Hupasti, Maitarakiwa Yanaptap Hetsasina Palyapayanakampi. Humanakan Patung Kawarang Tankinakaut Herkih, Ukats Ukrania Suyutst, Makau Hanaka might uphareksnach, Maya Porcient Ukakio, Takpach Tankinakat, Ukam Humanakah Nanakar al Habhetasman, Hanukats Hanukuna Haisawis Nayak Katok Karakt. Estados Unidos Sui Malkusti Sarakiwa, Otan Ukataipitsti, Aski Maist Atap Sasina, Ukama, Hanira Consejo Europeo, Ukama Tapiu Halkano Kapachansti, Joe Biden Hupasti Sarakiwa, Rusia suyo, Vladimir Putin Hupanakarusti Haisab Harakiao Sasina, Kunapachati, Armas Químicas Ukanakap Nakapani Ukapachana. We would respond. Haisab Harakiao Kunapachatahap Nakapanu Kapachan, Ukamat Haisawinakas, Kunhamati Upanakabarapkanich, Ukarhamau Kunanakas Kut Eataranki Masti, G7 Suyunaka, Ukakik Paraki, Unión Europea, Hupanakasti Amtap Harakiwa, Huchanchinataki, Kaukiri Suyunakati, Rusia Suyuta, Korea Panakani Hupanakaru, Ukamata Moscú Kasuyuta, Kunakolgap Nakawinakasa, Hanmeicht Enyapataki, Occidente Suyunakataki. Ukawa Yatia Urakaja, Murata Hilata Pilakraka, Hiwasadaka Wakichawi Taipiu Hitata. TV Perú Campirusa Nacional FM Taipiu Hitarakatua, Hiwasanaka, Wakichaweja, Mistuni Guarakina, Hichakantatina, Hichaja Paxi Urua. Pase kantatinwa wasitata kutinta nepha hukampi yatia uraka aptasitau hichakuchawa quechua ruta yatia uraka istapayani unture payani akan kewa no kanchis wagichawi.